We are a kingdom and transformational house with the aim and purpose of helping people discover, develop, maximize, and release their gifts, purpose, and personal assignment on earth. Welcome to House 633, where you come to become. How many of you guys can say God is good? ¿Cuántos pueden decir que Dios es bueno? I know God hasn't been good just to me. So yo sé que Dios no solo ha sido bueno conmigo. It's really difficult Pero es bien difícil to kind of like move on when like the Holy Spirit is moving. poder avanzar cuando hay un mover del Espíritu. All you want to do is kind of like stay in one spot So, and just worship lo único que uno quiere hacer a veces es quedarse en ese momento y adorar. and just kind of be still and let the Holy Spirit do His thing. Y solo estar quieto en la presencia el Espíritu y dejarle que se mueva. It's like it kind of reminds me of like Mary and Martha, So me recuerda de María y Marta, where Martha was just like so busy. donde Marta estaba demasiado ocupada. Like the Lord was in the house So, el Señor estaba en la casa, and Martha was just busy. pero Marta estaba bien ocupada. She was serving, Ella estaba sirviendo, but she was busy. pero estaba ocupada. But Mary, Pero María, she was at the feet of Jesus. ella estaba a los pies de Jesús. And then Martha got mad. Y después Marta se enojó. And it says, Lord, tell Martha to get up and do Y something. le dice, Señor, dile a Marta que se levante y haga And algo. tell Mary to get up and do También que le something. diga a María que se levante y haga algo. And Jesus is like, Martha, why are you so busy? Y Jesús le dice, Marta, ¿por qué estás tan ocupada? It's like Mary is getting the best part. María está recibiendo la mejor parte. She's honoring me. Ella me está honrando And she's receiving from my presence. y está recibiendo de mi presencia. And sometimes we come to the house of God so busy Y a veces venimos a la casa de Dios tan ocupados with work, con el trabajo, with situations, con situaciones, con circumstances, circunstancias, just life. con cosas de la vida. You know, they might be good things, A lo mejor pueden ser cosas buenas, but you're just missing God. pero te falta Dios. You're just missing what God wants to do in your Te life falta lo que Dios quiere hacer en tu vida. because you're just thinking about what's next. Porque estás pensando en lo que está por You seguir. know, for us men, sometimes we come to the house of God So, unas veces nosotros como hombres venimos a la casa de and we're Dios thinking about work. y estamos pensando en el trabajo. Like we left work with a problem So, dejamos el trabajo con un problema. and we're here thinking how to resolve that Y problem estamos aquí pensando cómo vamos a resolver ese and problema. how we're going to get back to work and fix Y it. cómo vamos a regresar al trabajo para solucionarlo. And Jesus is like right there Y Jesús nomás está ahí and he's saying, y Él está diciendo, why are you so busy? ¿por qué estás tan ocupado? Leave everything alone. Deja todo en paz. We're going to resolve this together Vamos a resolverlo juntos. tomorrow. Pero mañana. Today, Porque hoy, worship me, adórame. experience me, Ten una experiencia conmigo. have a moment with Ten me. un momento conmigo. Let me minister to you. Deja que te ministre. Women might be thinking on their hairdo. So, las mujeres a lo mejor están pensando en su pelo, They're thinking of their nail appointment tomorrow. en su cita de uñas, The dress they want to go buy. en la falda o vestido que quieren ir a It's comprar. like, I gotta go get it before somebody else buys Dicen, it. oh no, tengo que ir a comprarlo antes que alguien más se lo compre. And God is saying, why are you so busy? Pero Dios dice, ¿por qué estás tan ocupado? Leave everything alone. Deja todo en paz. You can go shopping tomorrow. So, podemos ir de compras mañana. But today, Pero hoy, just sit at my feet. nomás siéntate en mis pies. Receive. Recibe. Let me heal you. Deja que te sane. Let me minister to Deja you. que te ministre. Let me teach you. Deja que te enseñe. That's so good. Amen. Amen. And it's so funny how you say that. Y es tan chistoso que dices eso. Because I was on TikTok earlier, Que estaba en TikTok temprano and I ran across this worship song that I've never heard. y me encontré esta canción de adoración que no había escuchado. And it literally said that, and it ministered me so much in that moment. Y literalmente dijo eso y me ministró en ese momento. Because the chorus was so simple, and all it said was slow me down. Porque el coro era tan sencillo y me Ministró. y me ministró. Because it said slow me down. Porque dijo,
Slow me down. How do you say slow me down in Spanish? Que haya más, que vaya más despacio. Que vaya más despacio, más lento, más tranquilo. Yes, y más tranquilo, and let me sit in your presence. Y déjame sentar en tu presencia. And that was the whole chorus, just slow me down. And that was the whole chorus. Yeah, because it's true, like, especially here living in LA, Especialmente aquí viviendo en Los Ángeles. everything is so fast. Todo es tan rápido. Like, we can never enjoy the moment that we're in Nunca podemos disfrutar el momento en el que estamos. because we're already thinking of the next. Porque estamos ya pensando en lo siguiente. But sometimes when we're in that mindset or when we're trying to do things so Y a veces cuando fast, estamos en ese pensamiento de querer hacer todo tan rápido, we can miss what God's trying to do in this podemos moment. perdernos lo que Dios quiere hacer en este momento. Like, you're busy about your future problems, Estás preocupado por tus problemas del futuro, but God wants to solve and heal your present problems. pero Dios quiere sanar los problemas del presente. He wants to work with you in the now, Él quiere trabajar contigo ahora, with what's happening in this right en lo que está moment. pasando en este momento. Because future problems will take care of themselves. Porque los problemas del futuro se van a encargar de sí mismos. So yeah, so like you're saying, like we do need to slow down Y and como just estás enjoy diciendo, the presence tenemos que relajarnos y detenernos un poco. y estar en la presencia. And be in the presence of God. Amen. Let's give God a round of applause. Let's honor the Holy Spirit. So honrémosle al Espíritu Santo Let us be thankful and grateful for everything. y estemos agradecidos y con gratitud en todo. Sometimes we're only grateful to God for the good things. So unas veces solo estamos agradecidos por las cosas buenas, But we also have to be thankful for the bad things. pero también tenemos que ser agradecidos por lo malo. We have to be grateful when everything goes good. Ser agradecidos cuando todo va bien And we have to be grateful when things don't go our y way. ser agradecidos cuando las cosas no van de nuestra We manera. simply can't worship God only when things are going our way. No podemos simplemente adorar a Dios cuando cosas están yendo bien. We have to learn to understand that God is a God of everything. Pero tenemos que aprender y entender que Dios es Dios de todo. God of the good Dios de lo bueno and God of the y circumstances Dios de las circunstancias and the y la situations. situación. So we have to worship Him even in those times. Entonces tenemos que adorarle aún en esos tiempos. And I would press and say that we probably have to stop and worship Him more in those times. Y yo dijera que es más importante parar y adorarle en esos momentos. Amen. Amen. So let's give the Holy Spirit the honor that He deserves. So démosle al Espíritu Santo la honra que se merece. Father, in the name of Jesus, we just want to thank you today. Padre, en el nombre de Jesús te queremos agradecer por el We día want de to hoy. thank you for everything that you're doing in our lives. Agradecerte por todo lo que estás haciendo en nuestras vidas. We want to thank you because you are a good Father. Agradecerte porque tú eres un buen Padre. You are the source of everything. Eres la fuente de todo. You are our provider, Tú eres nuestro our proveedor, protector, nuestro our protector, guide. nuestro guía. You are our master teacher. Tú eres nuestro maestro, tú nuestro gran maestro. You are the one that allows transformation to happen in us. Tú eres el que permite que haya transformación en nosotros. And you are the one that causes the springs of living life to come from Y tú us. haces el que causa las aguas de vida que salgan de nosotros. So we just want to thank you this afternoon. Entonces te queremos agradecer en esta tarde. And we just pray that you open up our minds, Y oramos que tú abras nuestras mentes, that you give us understanding, que nos des entendimiento and that you can prepare our soil so that we can receive. y que puedas preparar nuestra tierra para recibir. In the name of Jesus. En el nombre de We Jesús pray. oramos. Amen. Amén. Amen. Let's give Amen. God another round of Démosle otro applause. aplauso a Dios. Like I said, I never get tired of honoring God. So, como les dije, yo nunca me canso de adorarle a Dios. I've learned to praise and honor God in good times, bad times. So, yo he aprendido a adorarle en lo bueno y en lo malo. And to be honest, some people think that worshiping God in bad times is difficult. Y para ser honesto, personas piensan que adorando a Dios en tiempos malos es difícil. I believe that honoring God in good times is even more difficult. Pero yo pienso que honrarle a Dios en tiempos buenos es más difícil. If you can honor God in good times, then you're good. Porque si tú puedes honrar a Dios en tiempos buenos, entonces estás It bien. means that you're connected to Him. Significa que estás conectado a Él. Because many people in good times, they separate from Porque God. muchas personas en los buenos tiempos se separan de Dios. Like when they're
prosperous, they walk away. So, cuando son prósperos se alejan, But when they're in necessity, they come looking for God. pero cuando están en necesidad vienen a buscar a When they're Dios. healthy, they're out and about. Cuando están con salud están allá afuera, But when they're sick, they come looking for pero God. cuando tienen enfermedad van a buscar a It's like Dios. all the bad things always attract you to God So, todas las cosas malas siempre te atraen a Dios. because you know who's the person that can fix them. Porque conoces quién es la persona que lo puede But when arreglar. everything is going good, Pero cuando todo te está yendo bien, very few people stop and acknowledge God. muy pocas personas paran y reconocen a Dios. And very few people come back with a grateful heart and thank God. Y aún muy pocas personas regresan con un corazón agradecido y le agradecen a Dios. It reminds me of the 10 lepers. So, me acuerda de la historia de los 10 leprosos. All 10 of them were healed. So, todos los 10 fueron sanados. Right? 9 of them left. 9 se fueron Only 1 came back y solo uno se regresó to thank God for para, what he had para done. agradecer a Dios por lo que él había hecho. That's So I always tell people, it's like, man, when you're being blessed, So, siempre le digo a personas, cuando están siendo bendecidos, when everything is going good, cuando todo te está yendo when you're bien, healthy, cuando tienes salud, you have a job, tienes trabajo, you have a family, tienes familia, you have children, tienes hijos, you just have so many things to be grateful for. tienes tantas cosas por ser agradecidos. Remember to stop Acuérdate de parar and come back y regresa to Jesus a Jesús and thank him y for it. agradécele por todo. Yeah. Don't just keep on walking like nothing's No happening. solo sigas caminando como nada. That's so- Come back to the source and be grateful. Pero regresa a la fuente y sea agradecido. Amen. Amen. So, how many of us are ready? So, ¿cuántos de nosotros estamos listos? So, we're in the book of Matthew, So, estamos en el libro de Mateo, chapter 11, capítulo 11 verse 7. y versículo 7. Kingdom mentorship has become my favorite day So, la mentoría del reino se ha convertido en mi día favorita. because it's a day where we just sit down Porque es un día donde nomás nos sentamos and we read the Word of God. y leemos la palabra de And the Dios. Holy Spirit just starts digging up these pearls Y el Espíritu Santo empieza a dar estas perlas so that we can grow and mature para que podamos crecer y madurar and so that we can be developed y sons, para que podamos ser hijos desarrollados, mature, maduros so that we can give the stature of Jesus y Christ. para que podamos dar la estatura de Jesucristo. Coming to church So, viniendo a la iglesia and coming to kingdom mentorship y viniendo a la mentoría del reino is not so that you can accumulate knowledge. no es para que solo acumules conocimiento, It's so that you can become what God called you to pero be. es para que te conviertas en lo que Dios te ha llamado a que seas. This word So, esta palabra is a living spirit. es un espíritu vivo, It's the spirit of the living God. es el espíritu del Dios viviente. And every time it is spoken over us, Y cada vez que se habla sobre nosotros, this spirit goes looking for you. so este espíritu va y te va a buscar And it accomplishes what God wants to accomplish in your life. y cumple lo que Dios quiere cumplir en tu vida. This is the most important thing of any Christian walk. So, esto es lo más importante en cualquier caminar cristiano. The reading of the word. Leer la lectura. escritura. Because, like I said, this living spirit, Porque, como dije, este espíritu vivo, as we're speaking it, mientras lo hablamos, is now ministering to your spirit ahora está ministrando a tu espíritu and is breaking your chains. y está quebrando tus cadenas. It's transforming your Está mindset transformando tu mentalidad and is realigning you with the will of God. y te está realineando con la palabra de Dios o con la voluntad de Dios. Don't worry if you don't understand it. No te preocupes si no lo entiendes. God will give you the revelation and understanding of it Dios te dará el entendimiento y revelación when you need it. cuando tú lo necesites. So right now it might just be being sown into your spirit. Entonces, a lo mejor ahorita solo está siendo sembrado en tu espíritu, But once it lands on fertile soil pero ya cuando caiga en tierra fértil and it starts to grow and develop y empiece a crecer y desarrollar in your life, en tu vida, you're not going to start producing the fruit that God is looking for. ahora vas a empezar a producir el fruto que Dios está buscando. Amen? Amen. Are we ready? ¿Estamos listos? So we're in chapter 7 Entonces, estamos en el capítulo 7. and it says, what kind of man did you see when you went out into the wilderness? Dice, ¿a qué tipo de hombre vieron cuando salieron del desierto? It's a question. Es una pregunta. He's asking the people. Él está preguntando al pueblo. If you guys remember last
2 weeks that we were here, So, si se acuerdan, hace 2 semanas cuando estábamos, the disciples of John had sent, or John had sent his disciples to ask Jesus a question. entonces Juan envió a sus discípulos para que le hagan una pregunta. Are you the one? ¿Eres tú Are you the Messiah? ¿Eres el Mesías? Or are we to wait for somebody else? ¿O debemos esperar por otro? So now Jesus is answering these questions. Entonces Jesús ahora está respondiendo esas preguntas. And he starts with another question. Y él empieza con otra pregunta. They asked him a question. Le hicieron una I pregunta. love Jesus. Y yo amo a Jesús. Because you ask Jesus questions. Porque tú le haces preguntas a Jesús. And you expect an answer. Y tú esperas una And respuesta. Jesus comes and asks you another Pero question. Jesús viene y te hace otra pregunta. You know, just when you thought you knew the answer, Y ya cuando pensabas que ibas a recibir He la changes the respuesta, question. él cambia la pregunta. so he comes and he says, So, él viene y dice, what kind of a man did you see when you went out into the wilderness? ¿a qué tipo de hombre vieron cuando salieron del desierto? Did you expect to see a man who would be easily intimidated? ¿Esperaban ver a un hombre que se dejara intimidar fácilmente? He is now talking about John the Baptist So, ahora estaba hablando acerca He's de Juan el talking to the Bautista. multitudes. Está hablando a las multitudes and to the disciples of John y a los discípulos de Juan because of the question that they asked him. por la pregunta que le hicieron. Because in the mindset of John, Porque en la mentalidad de Juan, because Jesus is the Messiah, porque Jesús es el Mesías, he is the crowned king, so él es el rey coronado or the anointed king sent by the o Father. el rey ungido enviado por el Padre. John says, I shouldn't be in jail. So Juan dice, yo no debo de estar en la cárcel. If he's the Messiah, Si él es el Mesías, you know, he's going to come to my rescue. él va a venir a mi rescate. He's going to get me out of this jail. Él me va a sacar de esta cárcel. And he should now start overthrowing the Roman government. Y ahora él debería empezar a conquistar el imperio romano. That was the mindset of John. So esa fue la mentalidad de Juan. That was the mindset of the Jewish people. La mentalidad del pueblo judío. Because the prophecies Porque las profecías were that the Messiah was going to come eran que el Mesías iba a venir and that he was going to overthrow their oppressors. y que él iba a conquistar los opresores. So their mindset is he's going to come and overthrow the Roman Empire. So la mentalidad era que él iba a venir a conquistar el imperio romano. Or at minimum, O por mínimo, he's going to at least get me out of jail. por lo menos me va a sacar de la cárcel. I'm the one that prepared the way for Yo him. fui el que le preparé el camino. So now Jesus in verse 7, he begins this dialogue. Entonces ahora Jesús en el versículo 7 empieza este diálogo. I've always said to people, So yo siempre les he dicho, we should never try to interpret the Bible based on one verse. nunca deberíamos tratar de interpretar la Biblia por solo un versículo. The Bible gets interpreted by the context Pero la Biblia se interpreta a través del contexto, of what the central message is. de lo que es el mensaje central. If you take a Bible verse, So, si tú tomas un versículo, you can twist it and make it say whatever you want. so tú lo puedes cambiar para que diga lo que tú quieras. But when you read the context of the book, Pero cuando lees el contexto del libro, then you can't twist it, entonces ya no puedes girarlo torcerlo. o torcerlo. You have to stay within the central theme of it. So tienes que quedarte en el tema central. So the central theme of the gospel So el tema central del evangelio is the arrival of the kingdom. es la venida del reino. Jesus started proclaiming the message of the kingdom So Jesús empezó proclamando el mensaje del reino. in Matthew chapter 4 verse En 17 Mateo 4:17, when he announced repent, cuando él anunció arrepiéntete, turn away from your sins, apártate de tu pecado, come back to God, regresa a Dios, because the kingdom of heaven is at hand. porque el reino de los cielos está a mano, It's accessible. está accesible, It's available to you está now. disponible para ti. So the central message of Jesus Christ is the message of the kingdom. Entonces el mensaje central de Jesucristo es el mensaje del reino, That the kingdom of God was going to come and be established here on the de que el earth. reino de Dios iba a venir para establecerse aquí en la tierra. And that was the mindset of every single Jewish person at that time. Y eso fue la mentalidad de cada judío en ese tiempo. The Messiah is going to come and he is going to reestablish the kingdom of David. O el Mesías va a venir a restablecer el reino de David. He's going to reestablish Jerusalem as the central capital. Va a restablecer Jerusalén como la capital central. So when Jesus came out and he proclaimed to be the Messiah, Entonces cuando Jesús vino y proclamó a ser el Mesías, the expectation was we're going to establish the literal kingdom. la expectativa fue, vamos a establecer el reino literal. And we're going to start overthrowing all these oppressors. Y vamos a empezar a conquistar todos estos opresores. You know, we're going to overthrow the Roman Empire. Vamos a conquistar el imperio romano.
That was the mindset. Esa era la mentalidad. But they didn't understand Pero no entendieron that we're, based on chapter 5 of the Beatitudes, So, basado al capítulo 5 de las bienaventuranzas. that Jesus came to establish a spiritual kingdom first So, Jesús vino a establecer un reino espiritual primero, before he can establish the literal kingdom. antes de que él pueda establecer el reino literal. He came to overthrow the kingdom of darkness first Él vino a conquistar el reino de tinieblas primero and establish the dominance of the kingdom of God first y establecer la dominancia del reino espiritual de in the Dios primero spiritual realm en el mundo espiritual, before he can establish it in the physical realm. antes de que pueda establecerlo en el mundo físico. And that's why they didn't understand Jesus. Y por eso es que no le entendieron a Jesús. So now Jesus is telling them, Entonces ahora Jesús les está what kind of diciendo, man did you come to see? ¿a qué tipo de hombre vinieron a ver? Did you expect to see a man that would be easily intimidated? So, ¿esperaban ver a un hombre que se dejara intimidar fácilmente? It's talking about John the Baptist. Está hablando de Juan el Bautista. Because John the Baptist was the precursor to Jesus. Porque Juan era el precedente de Jesús. He was the one that came to prepare the way for Jesus Christ. Él fue el que vino a preparar el camino por Jesucristo. His assignment So, su asignamiento was to prepare the hearts and the minds of people era preparar los corazones y la mente de las personas so that they can receive the Messiah. para que puedan recibir al Mesías. So he had to be a man that wasn't easily intimidated. Entonces, él tuvo que ser un hombre que no es intimidado tan fácil. So Jesus starts to challenge like the perceptions. So, Jesús empieza a retar las percepciones. Because like I said, their perception was we're going to have a literal kingdom. So, como dije, la percepción era, vamos a tener un reino literal. Which was going to happen, but that's now we're talking about the millennial kingdom at the end. Lo que sí va a pasar, pero ahora estamos hablando del reino milenial, que es hasta el fin. But Jesus is first trying to establish the spiritual kingdom of God. Pero Jesús primero está tratando de establecer el reino espiritual de Dios. And in order for the spiritual kingdom of God to be Y established, para que el reino espiritual de Dios pueda ser establecido, and for the literal kingdom to be y established, para que el reino literal sea establecido, there has to be a shift. tiene que haber un cambio. There has to be your spiritual identity has to change first. So, tu identidad espiritual primero tiene que cambiar. Your spiritual identity DNA has to shift. Tu ADN espiritual tiene que cambiar. So Jesus is challenging So- the perceptions. So, Jesús está retando las percepciones. And I want us, and I'm going slow on this Y voy a ir muy despacio en esto, because we need to understand that the physical is not real. porque tenemos que entender que lo físico no es real. What's real is the spiritual. Lo que es real es lo espiritual. So he can't change what's not real first. So, él no puede primero cambiar lo que no es real. He cannot change the eternal is the spiritual. So, lo eterno es lo espiritual, The temporary is the physical. lo temporal es lo físico. So he cannot change the temporary first. So, él no puede cambiar lo temporal primero. He has to change the eternal first. Él primero tiene que cambiar lo eterno, Because according to scripture, porque de acuerdo a la escritura, everything that we see and touch todo lo que vemos y tocamos came from the invisible. vino de lo invisible. That's good. So he can't change the physical first. So, él no puede cambiar lo físico And he primero. can't change the outward first. Y no puede a mí cambiar lo postrero Lo o de de afuera. afuera. He needs to change the inner. Él tiene que cambiar lo interior, And lo he de needs adentro. to change the real. Y tiene que cambiar lo real. He needs to change the source, Tiene que cambiar la fuente, which is spiritual. lo que es espiritual. Are we understanding? Estamos entendiendo. That's why he's challenging Y them. por eso es que los está retando. And he says, what kind of man did you see when you went out to the Y wilderness? dice, ¿a qué tipo de hombre vieron cuando salieron del desierto? What was your expectation? ¿Cuál fue tu expectativa? What were you thinking? ¿Qué estabas pensando? What did you think you were going to ¿Qué receive? estabas pensando que ibas a recibir? And then he has another question. Y después le hace otra pregunta. Did you expect to see a man who would be easily intimidated? ¿Esperaban ver a un hombre que se dejara intimidar fácilmente?
Because even John didn't fully comprehend Porque aún Juan no entendió completamente his assignment, su asignamiento, even though he fulfilled it. aunque lo cumplió. He didn't understand the full scope of it. Él no entendió la plenitud de su asignamiento. Because John was sent ahead of Jesus, Porque Juan fue enviado adelante de and he had Jesús the same message. y él tuvo el mismo mensaje. Repent. Arrepiéntete. He actually said, there is somebody coming after me Él en realidad dijo, hay alguien que viene detrás mío, that I'm not even worthy to tie his shoes. que ni Right? soy digno de amarrar sus I'm sandalias. just here to prepare the way. Yo solo estoy aquí para preparar el camino. So the way that the way is prepared for him, Entonces, la manera que fue preparado para él, the way that I prepare the way for him, la manera que yo preparé el camino para él, is by now coming to the people and helping people repent. es ahora viniendo a las personas y ayudándoles a arrepentirse. Meaning helping them to change the way that they think, Lo que significa ayudándoles a cambiar su manera de the way pensar, that they believe, su manera de the creer, way that they su perceive, manera de percibir. because they're following the law, Porque están persiguiendo la ley, but they cumpliendo can't la give ley, the measure of the law. pero no pueden dar la medida de la ley. Instead of the law freeing En them, vez de que la ley les libere, they become more slaves of the law. se convierten más esclavos de la ley. So I'm preparing the way for the one Entonces estoy preparando el camino para aquel that is going to free you from the law. que te va a liberar de la ley. That's so good. Because the law makes you slave Porque la ley te hace esclavo to sin. al pecado. But the Son of Man Pero el Hijo del Hombre will free you from sin, te va a liberar del pecado. thus liberating you from the law. Y entonces te liberará de la ley. That is so good. Ah, I think you got to explain that. Yeah. it's a lot. I'm going to stay here Aquí me voy a quedar. if I explain it anymore. Porque si lo explico más. But the law wasn't there to free anybody. So, la ley no estaba ahí para liberar a nadie. Yeah. The law was there to prove La ley estaba ahí para comprobar that everybody didn't give the measure. que todos no podían dar la medida. Yes. That no matter how hard they tried, Que no importa qué tanto traten, they wouldn't be able to give the measure from an outward perspective. no iban a poder dar la medida con una expectativa de afuera. Externa. Meaning, from the flesh, Lo que significa de la carne, you will never be able to give the measure, nunca vas a poder dar la medida. no matter how much you try. No importa cuánto trates. Because everybody was trying to give the measure through the flesh. Porque todos estaban tratando de dar la medida a través de la carne. That's why they were tithing. Y por eso es que estaban diezmando. They weren't worshiping idols. No estaban adorando a ídolos. And they were forcing the flesh not to do it. Y estaban obligando a la carne a no hacerlo. But the desire was still there. Pero el deseo seguía ahí. Thus the kingdom couldn't be established. Entonces el reino no podía ser establecido. Because the kingdom needs to be established in a place Porque el reino tiene que ser establecido en un lugar where there is no sin. donde no hay pecado. And the law proved Y la ley comprobaba that they weren't able to defeat sin. que no eran capaces de derrotar al pecado. So now John was preparing the minds, So, ahora Juan estaba preparando la mente. and John didn't even know what he was doing. Y Juan ni siquiera sabía lo que estaba haciendo. He was helping people to repent, Él estaba ayudando a personas a arrepentirse. but yet he himself couldn't understand the full scope of what Jesus Pero was doing. ni él aún entendía la plenitud de lo que Jesús estaba haciendo. That's why he was asking in jail, "Are you the one?" Y por eso es que él hacía la pregunta desde la cárcel, ¿eres tú? Because John was still a prophet of the Old Testament. Porque Juan aún seguía siendo un profeta del Antiguo Testamento. As a matter of fact, John was the last Old Testament prophet. De hecho, Juan era el último profeta del Antiguo Testamento. And the promise of the kingdom was not for John. Y la promesa del reino no era para Juan. What a terrible thing. Qué cosa terrible. That's why John couldn't understand the kingdom. Por eso es que Juan no podía entender el reino. Because John wasn't meant to receive it. Porque para Juan no era recibirlo. He was just to announce it Solo era para anunciarlo. to the ones that were Para aquellos que sí going to receive it. iban a recibirlo. Yes. Oh, that's good. So John is now frustrated in jail, Entonces Juan ahora está frustrado en la cárcel, saying, "Are you the one?" diciendo, ¿eres tú? Because John expected to receive something Porque Juan expectaba recibir algo that he was never going to receive que nunca iba a recibir. because it wasn't prepared for him. Porque no era preparado para él. Oh, that's so good.
Because he was part of the old covenant. Porque era la parte del pacto antiguo. Nothing to do with John. Nada de ver con Juan. So Jesus, So Jesús. and let me try to break this down and explain it so that we can understand. Y deje tratar de ir más profundo para que This lo is why we've entendamos. taken 8 months So, and por we're eso, barely here. por eso es que nos hemos tardado 8 meses y apenas estamos aquí. So Jesus was not interested in transforming the temporary, So Jesús no estaba interesado en transformar lo temporal, the natural realm, el reino natural, the physical realm, el reino the físico, things that we can touch, las cosas que podemos tocar. because this is temporary. Porque esto es temporal. This is not real. Esto no es real. He was interested Él estaba interesado in redeeming en redimir and reestablishing y restableciendo the eternal lo eterno, purpose that God had. el eterno propósito que Dios tenía. The first sin was not committed on the earth. So, el primer pecado no fue cometido en la tierra. Oh boy. Many people think that this thing began with Adam, So, muchas personas piensan que esto empezó con Adán, but this began in heaven. pero esto empezó desde el cielo. It's true, it's good. This began with an angel we know as Lucifer. Esto empezó con un ángel que conocemos como Lucifer. Lucifer was his real name. Lucifer fue su nombre real. He was the light bearer. Él era el que cargaba la luz. And let me break it down for you Y guys. deja Let me shock desglosarlo un you a poco little más bit. y deja asombrarles. Lucifer, So, Lucifer, light bearer, el que cargaba la luz. light is revelation. Luz es revelación. So he was the carrier of So, revelation. él era el portador de la revelación. Where? ¿Dónde? Not on earth. No en la tierra, In heaven. en el cielo. People think that Lucifer was a worshiping angel So, personas piensan que Lucifer era un ángel adorador. simply because when God created his armor, Simplemente porque Dios, cuando creó su armadura, his armor had musical instruments in it. su armadura consistía de instrumentos musicales. And when he used to Y speak, cuando él hablaba, all these instruments would sound. todos los instrumentos sonaban. So people's minds is like, oh, he's worshiping So, en God. la mente de personas dicen, oh, él está adorando a Dios. No, his name tells us who he was. No, su nombre nos dice quién era. Lucifer, Lucifer, light bearer, portador de luz, bearer of knowledge, portador de bearer conocimiento, of revelation. portador de revelación. Why did he become ¿Y por prideful? qué es que es que entró el orgullo? Because he was carrying the revelation of God. Porque él cargaba la revelación de Dios. No angel had revelation of God. Ningún otro ángel cargaba esa revelación. Whatever the other angels knew about God, Solo lo que los otros ángeles conocían de Dios, they will receive it from lo Lucifer, recibían de Lucifer, the light bearer. el portador de luz. God wouldn't speak to the other angels. So, Dios no hablaba a los otros ángeles. God would speak to Lucifer. Dios hablaba a Lucifer. And what God would speak to Y Lucifer, lo que Dios hablaba a Lucifer, now he will reveal to the other angels. ahora él revelaba a los otros ángeles. And when he was given that Y revelation, cuando él daba esa revelación, all the instruments in his bodies will sound like todos los trumpets. instrumentos de su cuerpo sonaban como trompetas. And that revelation was now pouring to the other angelic Y beings. esa revelación ahora fue derramada a los otros It wasn't ángeles. music that they were hearing. No era música que escuchaban, It was revelation. era revelación, It was word. era palabras. That's why Lucifer was so important in Y heaven. por eso es que Lucifer era tan importante en el cielo. Not because of music, No por la música, because of the revelation pero por la revelación that he had about God. que él tenía de Dios. Because God gave that to him. Porque Dios le dio eso a él. Wow. I hope that's not too much. Espero que no sea demasiado. Lucifer is not a bad word. Lucifer no es una mala palabra. That's who he was. Eso es quien era.
when he fell, Cuando él cayó, he stopped being Lucifer. él paró de ser Lucifer. He stopped being the one that carried the knowledge of God. Él paró de ser el que era el portador de la luz, el And conocimiento. he became Satan. Y él se convirtió en Satanás. And Satan simply means somebody that opposes. Y Satanás simplemente significa alguien que se opone. So now instead of that's being so good. somebody that gives revelation of the knowledge of God, So, ahora, en vez de ser alguien que da la revelación de Dios, he is now somebody that opposes the revelation of God. ahora él se convirtió en alguien que se opone a la revelación de Dios. Wow, that is so good. So he comes into your life as Satan now. So, él viene ahora a tu vida como Satanás. Somebody that opposes the revelation of God in your life. Alguien que se opone a la revelación de Dios en tu vida. And he rules the people by ignorance, Y él reina a las personas a través de ignorancia, keeping you away from the revelation of God. manteniéndote apartado de la revelación de Because Dios. that's what he used to do in heaven. Porque eso es lo que él hacía en el cielo. Give revelation, Él daba revelación. but now he keeps you away from Pero it. ahora él te mantiene alejado. Oh boy. That is so good. Are we okay? Estamos bien. I know you go to churches that don't teach you this So, stuff, sé que van a iglesias que no les enseñan esto. but we need to understand the kingdom. Pero tenemos que entender el reino. And we need to understand what Jesus was doing in Y chapter tenemos 11. que entender lo que Jesús estaba haciendo en el capítulo 11. And why he didn't come to establish the literal kingdom ¿Y por qué es que él no vino a establecer un reino literal? when he came to the earth 2,000 years ago. Cuando vino a la tierra hace 2000 años. Because he didn't come to change the physical, the temporary. Porque él no vino a cambiar lo físico o lo temporal. He came to fix the eternal. Él vino a cambiar lo eterno. Because everything is established from the invisible realm. Porque todo es establecido desde el reino Espiritual. espiritual. Everything that we can see, So, todo lo que podemos ver, that we can touch, lo que podemos that tocar, we can smell, lo que podemos oler, that we can taste, que podemos saborear. saborear. All of those things So, are todo possible eso es posible because of the spiritual realm. por el reino espiritual. Because all of them come and its source is the spiritual realm. Porque todo en su fuente es del reino espiritual. Are we okay up to there? Estamos bien hasta ahí. Can we agree on that? So, podemos ponernos de acuerdo. Or does somebody have a conflict with that? O alguien está en conflicto. Tiene conflicto con eso. Alguien está en conflicto con eso. Because you're not going to be able to advance if you have a conflict with Porque that. no van a poder avanzar si están en conflicto. You're going to get stuck there. Se van a estancar ahí. All the things, So, todas las cosas, all material matter, so, todo material, toda materia prima, podemos Eso. decir, comes from the spiritual realm, so, viene del reino espiritual, from the unseen. de lo que no se ve. God didn't need to fix the physical realm. So, Dios no tenía que arreglar el reino físico. Sin didn't come from the physical realm. So, el pecado no vino de lo físico. Okay. I'll let you think for a while. So, les voy a dejar pensar un poco. Sin El pecado originated in the spiritual realm, originó en el reino espiritual and it transferred y se transfirió to the physical realm. al mundo físico, el reino físico. Satan was in the spiritual So, realm Satanás estaba en el reino espiritual and he transferred to the physical y él realm se transfirió al reino físico and brought it with him to the physical realm. y trajo con él el pecado al reino físico. He not only did he bring it to the physical realm, No solo lo trajo al reino físico, but he brought the third part of the stars with him. pero él también trajo la tercera parte de las estrellas. Right? We good? ¿Estamos bien? Man, this is hard. and he transferred it to the spirit, to the natural realm Y él lo transfirió al reino físico through Eve, a través de Eva, through Adam, a través de Adán. and now the entire
physical realm of the earth, y ahora el reino físico entero or the entire world is now contaminated with sin. o el mundo entero ahora está contaminado de pecado. So God wanted to eliminate sin where it began. Entonces Dios quería eliminar el pecado de donde comenzó. Because if he could eliminate it where it began, Porque si él podía eliminarlo de donde comenzó, he was going to be able to eliminate it in the physical realm as él well. iba a poder eliminarlo en el reino físico también. Oh yeah, that's good. That's why we need revelation. This is Holy Spirit stuff. So por eso es que necesitamos revelación, porque esto es cosa del Espíritu Santo. Like this is not religious stuff. So esto no es religión. This is Holy Spirit stuff. Esto es cosa del Espíritu Santo. Okay? And I'm in verse 1. I'm in verse 7 Y still, estoy man. todavía en el versículo 7. Jesus comes to the earth. So Jesús viene a la tierra. And I have to explain this before I move on. Y tengo que explicarlo antes de avanzar. Before I'm accused of heresy. So antes de que me acusen de herejía. And it says that Jesus is now the Lamb of God Dice que ahora Jesús es el Cordero de Dios that removes the sin out of the world. que remueve el pecado del mundo. And Jesus is sacrificed on the earth. Y Jesús es sacrificado en la tierra. But before Jesus was sacrificed on the earth, Pero antes de que Jesús fuera sacrificado en la tierra, Scripture says la Escritura dice that God had already sacrificed him in heaven. que Dios ya lo había sacrificado en el cielo. He is the lamb that was slain before the foundation of the Dice que Él es el cordero que fue inmolado inmolado antes de la fundación world. del mundo. You read Hebrews Ustedes leen Hebreos and it says y dice that Jesus did not enter a temple made out of the hands of man. que Jesús no entró a un templo hecho de manos de hombre. He went into the temple in heaven Él entró al templo del cielo and presented himself to the y Father. se presentó ante el Padre. And his blood was shown in heaven. Y su sangre fue derramada en el And cielo. his blood cleansed everything of sin in heaven Y su sangre limpió todo pecado en el cielo. before it cleaned anything on the earth. Antes de que limpiara algo en la tierra. I want to make sure you guys are okay So yo quiero asegurarme que todos estén bien. because we've been taught that everything's happening on earth. Porque a nosotros se ha enseñado que todo pasó en la tierra. Or that there's no sin in heaven. O que no hay pecado en el cielo. So, Entonces, Jesus is asking, Jesús está preguntando, what kind of a man did you see when you went out to the ¿a wilderness? qué tipo de hombre vieron cuando salieron al desierto? Did you expect to see a man who would be easily intimidated? ¿Esperaban ver a un hombre que se dejara intimidar And fácilmente? Jesus is now challenging perceptions. Y ahora Jesús está retando las percepciones. He's shifting the focus from external appearance Está cambiando el enfoque de la apariencia externa to inner conviction and spiritual authority. a la convicción interna y autoridad espiritual. He's shifting the perception to the real thing. Él está cambiando la percepción a lo que es real. The spirit, Lo espiritual, the soul, el alma. that's real. Eso es real. The body is El temporary. cuerpo es temporal. That dies. Eso se va a morir. But the soul is eternal. Pero el alma es eterno. The spirit's eternal. El espíritu es We eterno. gotta fix that. Tenemos que arreglar I eso. came to overthrow the kingdom of darkness. Yo vine a conquistar el reino de I tinieblas. came to take the keys away from Satan. Yo vine a quitar las llaves de Satanás. The one that opposes the revelation El que se opone la revelación of my word, de mi palabra that is going to give inner y transformation, que va a dar la transformación interna, that is going to transform the outer que va a appearance. transformar la apariencia externa. Good. Write that down. That was so good. Good thing is being recorded, Qué bueno que se está haciendo because I grabado. don't think I could repeat this twice. Porque no creo que lo pueda repetir dos veces. That was good. And God is saying, Y Dios está diciendo, I'm shifting estoy cambiando the focus from external, el enfoque de lo externo, from the outer law de la ley externa to the inner law a la ley that interna operates in the kingdom. que opera en el reino.
It is a spiritual thing Es algo espiritual, that is eternal. que es eterno. That if I fix that Que si puedo arreglar and, eso, and I can reestablish the kingdom, y si puedo restablecer el reino, it's going to change and transform everything. va a cambiar y transformar todo. Not only in the spiritual realm, No solo en el mundo espiritual, but in the physical as well. pero también en lo físico. So John Entonces Juan was a steadfast, fearless prophet of God, era un profeta sin miedo unafraid to y- confront those in power. y valiente y sin miedo de confrontar a aquellos en poder. That was John. Ese era Juan. But when John finished his assignment, Pero cuando Juan terminó su asignamiento, he went out of assignment él salió de asignamiento. because his assignment was just to prepare the way for the Porque su Lamb, asignamiento solo fue preparar el camino. prepare the way for Jesus, Preparar el camino para Jesús. right? ¿Correcto? But then, Pero después, when he had finished what God had sent him to cuando do, él ya había cumplido lo que fue enviado a hacer, he shows up to Herod so él llega antes de Herodes and he tells him, "Why are you sleeping with your brother's wife?" y le dice, ¿por qué estás durmiéndote con la esposa de tu hermano? And they put him in jail. Y le pusieron en la cárcel. It's good. And John didn't understand Y Juan no entendió that messengers que los mensajeros are not allowed, or ambassadors, o embajadores no son permitidos to give their own opinion a dar sus propias or opiniones to leave their o assignment. para dejar su asignamiento. They're not politically motivated. No son motivados políticamente. Good. Right? ¿Correcto? I'm letting you guys marinate. Les estoy dejando marinar. This is good stuff. Eso es cosa buena. It's good, really good. So John was supposed to just stay still and die. So Juan se tenía que quedar quieto y morir. Or enjoy life. Enjoy life. Que Your disfrute la assignment is vida. done. Ya cumpliste tu asignamiento. But he's like, Pero él se quedó. hey, let me go tell this guy No, deja que vaya a decirle a este hombre. because the Messiah is here. Porque el Mesías ahora está aquí. The king that's going to establish El rey que va a establecer David's kingdom, el reino de David. and the one that is going to overthrow every power. Y el que va a conquistar todo poder. He's here, Él está aquí. and he's going to defend me Y él me va a defender from you. de ti. And Jesus says, I'm on my Y assignment. Jesús dice, no, yo estoy en mi asignamiento. Why are you trying to pull me out of my ¿Por assignment? qué estás tratando de sacarme de mi asignamiento? Let me give you another little nugget. So deje darles otra perla. The apostle Peter, So el apóstol Pedro, when Jesus was telling him how he was going to suffer, cuando Jesús le estaba diciendo de qué manera iba a sufrir, what did the apostle Peter tell ¿qué Jesus? fue lo que el apóstol Pedro le dijo a Jesús? Master, Oh maestro, never, nunca. this shall never happen Esto to you. nunca te va a pasar. Right, that's so good. What did Jesus tell Peter? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Get behind me, Satan. Apártate de mí, Satanás. It wasn't because Peter was Satan, No era porque Pedro era Satanás or because the devil was in Peter. o porque el diablo estaba en Pedro. It's because Satan simply means, somebody that opposes Es porque Satanás simplemente significa alguien que opone to the revelation of the Word of a God. la revelación de la palabra de Dios. And he was simply just telling Peter, you don't have the revelation Y él simplemente le estaba diciendo a Pedro, aún no tienes la revelación of what God really wants to do through me. de lo que Dios en verdad quiere hacer a través de mí. That's why you're trying to stop me. Por eso es que estás tratando de pararme. You're opposing the will of God Estás oponiéndote a la voluntad de Dios with good things, con cosas buenas. with your love for me. Con tu amor hacia mí. But your love is opposition Pero tu amor es oposición to the will of a la God. voluntad de Dios. Oh, that's good. So he tells them, Eso le dice, get thee behind me, apártate de mí. you that has no revelation of God. Tú que no tienes revelación de Dios. Satan, Satanás. you that have no knowledge of God. Tú que no tienes revelación de Dios.
But because Peter was in an assignment with him, Pero porque Pedro estaba en asignamiento con él, he rebuked them, él lo reprendió, but restored them. pero lo restauró. Because Peter's assignment wasn't done. Porque el asignamiento de Pedro aún no se había cumplido. But the assignment of John was done. Pero el asignamiento de Juan ya se había cumplido. So Jesus says, Entonces Jesús dice, get thee behind me, Satan. apártate de mí, Satanás. You're staying in jail. Tú te vas a quedar en la cárcel And you're going to die y there. te vas a morir ahí. Because you're opposing now Porque ahora te estás oponiendo to the will of God. a la voluntad de Dios. In one season, you were preparing the way. En una temporada estabas preparando el camino And in another season, you're opposing y en it. otra temporada estás oponiéndote. Oh, that's so good. Because anytime you're not in assignment, Porque cualquier momento que no estás en asignamiento, you're in a position to estás God. en oposición a Jesús, a Dios. Oh, that's Yeah, I know. That's what I'm trying to teach so you. that's why also Jesus had to leave for the Holy Spirit to come. Yes. That's good. So we're good. So estamos bien. So Jesus is basically telling John, So Jesús básicamente le está diciendo a Juan, get thee behind me, Satan. apártate de mí, Satanás. John is not Satan either. Juan también no era Satanás. He just doesn't have the full scope of the revelation Él solo no tiene el entendimiento completo o la revelación completa. because he doesn't need to know Porque él no tiene que saber. because he's not part of the new covenant. Porque él no es parte del nuevo pacto. God will never tell you God will never give you information that you're not part of. Dios nunca te dará información que no vas a formar parte. Wow. Oh, It's boy. good. It's good. Oh boy. There are people that want to know everything about So, hay God. personas que quieren saber todo de Dios. But if you're not part of that plan, Pero si no eres parte de ese plan, God won't tell you. Dios no te va a decir. Pastor, what are we doing? Oh, pastor, ¿qué vamos a hacer? None of your business. You're not part of the plan. No te importa porque no eres parte del plan. Stop telling people what they're not part of. Para de decir a personas lo que no van a formar parte. We love going out there and telling people everything that we're doing. So, amamos salir y a decir a personas todo lo que estamos haciendo, And they're not even part of it. pero ni siquiera van a formar parte. And then you wonder why people hate you. Y después te preguntas por qué te odian las personas. Why you have haters. ¿Y por qué tienes a personas que te odian? It's because you're telling them things that they're not part of. Es porque les estás diciendo cosas que no son parte. Following God So, siguiendo a Dios is on a need to know basis. es basado solo cuando tienes que saber algo. Abraham, leave your house. Oh, Abraham, deja tu casa, Leave your family. deja tu familia, Your father and mother tú deja tu padre y madre to a place that I'm going to show a un you. lugar que yo te voy a enseñar. Where is it, Oh, Lord? ¿dónde estás, Señor? None of your business. You don't need to know ¿Qué that. te importa? No tienes que saberlo. That's true. Wow, that's good. Joseph, you're gonna be the governor of Egypt. José, vas a ser el gobernador de Egipto. Your father, mother, brothers are gonna bow down Tu to you. madre, padre, hermanos te van a postrar ante That's ti. why I gave you those dreams. Por eso es que te di esos sueños. Amazing, Oh, God. maravilloso Dios. How am I gonna get there? ¿Cómo voy a llegar ahí? I'm not gonna tell No you. te voy a decir. You don't need to know. No tienes que saber. All you need to know is you're gonna be Lo governor. único que tienes que saber es que vas a ser gobernador. Moses, all you need to know is you're gonna be a liberator. Moisés, lo único que necesitas saber es que vas a ser un You liberador. don't need to know that they're gonna want to kill you when you're a baby, No vas a saber que te quieren matar de and that bebé they threw you down a river, y que te tiraron en un río and that you were adopted by Pharaoh's daughter, y que fuiste adoptado por la hija de and that you were Faraón gonna kill a soldier, y que ibas a matar a un and now soldado that you were gonna be 40 years in the y desert. ahora ibas a pasar 40 años en el desierto. You don't need to know that. No tienes que saber eso. Tell me, God. Tell me Oh, my plans, dime God. Dios, dime los planes. You don't need to know. No necesitas saber. Because if you're following me without knowing, Porque si me sigues sin saber, that's how I know you trust me. así es como sé que me confías. Because if you need to know, Porque si debes saber, you don't trust me. no me confías. Oh, wow.
How am I going to pay my rent? ¿Cómo voy a pagar mi renta? You don't need to know that. No necesitas saberlo. You need to trust me. Tienes que confiar en mí. No, I need to know. No, tengo que Am I saber. going to be working? Oh, voy a estar Is somebody trabajando. are you going to send somebody to ¿O give me o money? vas a mandar a alguien que me What's dé going to dinero? happen, ¿Qué Lord? va a pasar, Dios? You don't need to know. No tienes que saber. The fact that you're asking El hecho que me estás preguntando lets me know that you don't trust me. me deja saber que no me confías. Oh boy. This is good stuff. That's why I love Kingdom Eso es Mentorship. bueno, por eso es que amo la mentoría del reino. I think God speaks more on Fridays than he does Sunday. Yo creo que Dios habla más los viernes que los domingos. And I'm still on verse 7 Y aún sigo en el versículo 7. because I'm trying to just frame the mind Porque estoy tratando de formar la mente so that you can receive the revelation para que pueda recibir la revelación of what's actually happening. de lo que en verdad está pasando. Because God came to establish the kingdom, Porque Dios vino a establecer el reino, the spiritual kingdom, el reino espiritual, the real thing lo verdadero first primero, before he can establish the physical. antes de que pueda establecer lo físico. Transformation happens in the invisible first So, la transformación pasa en lo invisible primero, before it can be seen physically. antes de que se pueda ver físicamente. You are born of the water and of the spirit So, first. tú primero naces de la agua y el espíritu, What cannot be lo que seen, no se puede ver, and then all of a sudden you start to see the y changes, después empiezas a ver los cambios, the transformation. la transformación. But it only happens Pero solo pasa after there's something spiritual that happens después de una transformación espiritual that cannot be seen. que no se puede ver. Wow. And that's why the kingdom needs to be established Y first. por eso es que el reino tiene que ser establecido primero. Because religion gives you the law. Porque la religión te da la ley, Christianity gives you the law. el cristianismo te da la ley. Don't drink, No tomes, don't smoke, no fumes, don't fornicate, no forniques, don't adulterate, no adulteres, no idolatry, no idolatras, no homosexuality, no homosexualidad, no love for money. no al amor al dinero. It tells you all the external Te stuff, dice todo lo externo, all the don'ts. todas las cosas que no se debe hacer. So people try to do all of these things, So, personas tratan de cumplir eso, but there's no inner transformation pero no hay transformación interna that allows them to carry this. que les permite cargar eso. Because they try to change from the outside, Porque personas tratan de cambiar lo de afuera and that never changes the inward. y nunca cambian lo interno. Because God came to change the inward spirit first, Porque Dios vino a cambiar lo interno primero and then that was going to flow y después de eso iba a fluir from the invisible de lo invisible into the physical, a lo físico, into the real stuff, a lo real, or into the physical realm, should I say? al mundo físico, dijera. And then all of a sudden you stop cussing, Y de repente paras de maldecir, you stop hating, paras de odiar, you stop being jealous, paras de ser you celoso, stop being arrogant and paras de prideful, ser arrogante y orgulloso. because that can only change from the Porque inside. eso solo puede cambiar de lo interno. You can't change that from the outside. No puedes cambiar eso desde afuera. That's why you have a bunch of people, Christians, So, por eso es que tienes un montón de cristianos that are struggling and battling que están batallando y sí que because, están a mí because batallando. they're simply just trying to keep the law. Porque simplemente están tratando de cumplir la ley. I hate this person, but I'm going to go shake Oh, their hand, yo odio a esta persona, pero voy a darle la mano. because that's the Christian thing to do. Porque esa es la cosa cristiana de hacer. But in their heart, they hate them Pero en su corazón los odian. because there's no inward transformation. Porque no hay transformación interna. Yeah. There are people that come to church Hay personas que vienen a la iglesia and they don't even love God, y ni siquiera aman a Dios. but they come to church Pero vienen a la iglesia because that's the appearance of godliness. porque esa es la apariencia de santidad. They're just meeting a standard, Simplemente están tratando de cumplir con un estándar. but there's no inward transformation. Pero no hay transformación interna. They're not here because they love God. No están aquí porque aman a Dios. They're not here because they want to serve God. No están aquí porque quieren servir a Dios. They're here forcing themselves to be good, Están aquí obligándose a ser buenos. but not because there's a genuine love for God Pero in no them. porque hay un amor genuino dentro de ellos.
So that's what Jesus is saying. So eso es lo que Jesús está diciendo. He's- So sorry to cut you off, but basically you can say that anything like you battle or force yourself with is because you haven't inwardly transformed it first. Yes. You can't be what you're not. No puedes ser lo que no eres. So cualquier cosa que tú batallas externamente es porque no has sido transformado internamente primero. Right. You're not battling with drug addiction, pornography, alcoholism because it's a flesh problem. So no estás batallando con alcoholismo, con la lujuria, con drogas, con sexo, con todo esto porque es un problema externo o de la carne. It's an inward problem. Pero es un problema interno. It's your spirit that's bad. Es tu espíritu que lo está batallando. It's your spirit that's not connected to God. Es tu espíritu que no está conectado a Dios. Like your body was never meant to be connected to God. So tu cuerpo nunca fue intencionado a estar conectado a Dios. Your body was designed to be connected with the earth. Tu cuerpo fue diseñado a estar conectado con la tierra. So there's nothing wrong with your body. So no hay nada malo con tu cuerpo. Your spirit was designed to be connected to God, Tu espíritu fue diseñado a conectarse a Dios, not your body. no tu cuerpo, Your spirit. tu espíritu. So if you can't connect to God, it's not a body issue. Entonces, si no puedes conectarte a Dios, no es problema del cuerpo. If you can't pray, it's not because your body's not letting you. Si no puedes orar, no es porque tu cuerpo no te está dejando, It's because your spirit pero es porque tu espíritu can't connect. no se puede conectar. Like we're trying to bring our bodies Yeah. to God. So to nosotros Christ. estamos tratando de llevar nuestros cuerpos a Dios, And God is trying to bring our souls to Him, pero Dios está tratando de traer nuestras almas a Él. not our bodies. No los cuerpos. Oh, Father, I can't pray today. Oh Padre, no puedo orar de hoy. Damn body. Oh maldito cuerpo. It's not your body, bro. No es tu cuerpo, It's your spirit. es tu espíritu. Your spirit is dead. Tu espíritu está muerto. Your spirit has no desire Tu espíritu no tiene ningún because it's deseo not connected to the source. porque no está conectado a la fuente. Oh, that's good. Man, I'm like Jesus. Yo soy como Jesús. Until when am I going to be around you? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? I'm just playing. Solo estoy I'm on jugando. assignment. Yo estoy en asignamiento. So Jesus is trying to establish the kingdom So, Jesús está tratando de establecer el reino because the kingdom is the real thing. porque el reino es lo verdadero. And he's trying to change people's perception of John. Y él está tratando de cambiar la percepción de personas y de Juan. And that's why he's asking, who did you go see? Y por eso es que él les pregunta, ¿a quién fueron a ver? Because if you went to see a revolutionary, Porque si fueron a ver o buscar un revolucionario, you went to van a estar decepcionados. that's why you're disappointed. Y por eso es que van a estar decepcionados. Because John was not a revolutionary. Porque Juan no era un revolucionario. He was a prophet. Él fue un profeta. That's what John was. Ese era quien era Juan. But to kind of continue, Pero para continuar, because I got 15 minutes left, porque tengo 15 minutos que me quedan. and I'm still on verse 7. Y aún sigo en el versículo 7. As ambassadors Como embajadores of Christ, de Cristo, we are not to be politically motivated no debemos de ser motivados políticamente. because we're not here to represent no political party, Porque no estamos aquí para representar ningún partido político, partido político or government. o gobierno. We're here simply to represent the kingdom. Estamos aquí simplemente para representar el reino. Like we don't get moved by the temporary So, stuff. no somos movidos por lo temporal, We move by the eternal. pero los movemos por lo eterno. Like all this temporary stuff changes, So, todo esto temporal siempre cambia, but Jesus is king forever. pero Jesús es el rey para siempre. So our allegiance has to be clear. So, nuestra alianza tiene que estar clara. Who we serve ¿A quién servimos and who we represent. y a quién representamos?
And we cannot be easily manipulated or swayed. Y no podemos ser fácilmente manipulados o persuadidos. Follow Trump. Oh, sigan a Trump. No, follow Kamala. No, sigan a Kamala. No, follow Biden. No, sigan a Biden. Follow Clinton. Sigan a Clinton. All you guys are fools, Todos ustedes son tontos, especially if you're Christians. especialmente si son cristianos. We weren't called to follow any of No them fuimos llamados a perseguir ninguno de ellos or to represent any of o them. representar a ninguno de ellos. We were called to represent the kingdom. Fuimos llamados a representar el reino. And we were called to represent Christ. Fuimos llamados a representar a Cristo. That's it. Eso es todo. You cannot be easily swayed No puedes ser persuadido fácilmente by public opinion. con opiniones públicas. You're a bigot. Tú eres una persona odiosa o racista. I don't care what you think. No me importa lo que digas. I'm going to stay aligned to the Yo me kingdom. voy a quedar alineado al reino. Un intolerante. You notice how people change their tune every time they get hate? So ustedes pueden notar que personas cambian su tono cada vez que reciben Odio? odio. God can't use people like that. Dios no puede usar a personas así. Oh, I didn't mean to offend you. No era mi intención ofenderte. The kingdom is an offense, man. El reino es algo ofensivo. If you're not down with that Y si no estás dispuesto a eso and you're not bold enough, y no eres lo suficiente valiente, then just get out of the way entonces quítate del camino and let us grown men do what we have to do. y déjanos los hombres ya adultos lidiar con eso. Because everybody wants to serve God, Porque todos quieren servir a Dios, but don't want to offend anybody. pero no quieren ofender a nadie. They would rather have a full church So prefieren tener una iglesia llena of people that oppose God de personas que oponen a Dios than to have a church of people aligned to God. de que tener personas o una iglesia alineada a Dios. They would rather be popular Prefieren ser popular than to represent Christ en vez de representar a Cristo or the kingdom. o el reino. They have to be people Tienen que ser personas that possess a divine, unwavering resolve. que poseen They possess a divine, que poseen un un resuelvo divino. Is that how you would say it? resolve. What was resolve in Spanish? No, No, es another word. resolve is more like Una resolución divina. una resolución divina. It's like Una actitud. they're like set. This is it. Están fijos y dicen esto así va a ser. This is where I'm gonna die. Aquí es donde me voy a morir. It's like people haven't decided to die and they're coming to church. So personas no han decidido morirse, pero vienen a la iglesia. Like they think they come to church to live, So ellos piensan que vienen a la iglesia para vivir, but in reality they come to church to die. pero vienen en realidad a morir. To die to yourself, Morirse a sí to mismos, die to your will, a su voluntad, to die to your desires. a morir a los deseos. Una firmeza. That's a good word. Firmeza. What is it? Firmeza. It's like so many cowards out there, O sea, hay tantos cobardes allá afuera, and they need somebody with unwavering resolve. pero necesitamos a alguien con una firmeza que no se va a doblar. Too many entertainers, Son demasiados entretenedores, entretenedores, and very few teachers, y muy pocos maestros, very few pastors, muy pocos pastores, very few people on assignment. muy pocas personas en asignamiento. I've always said that there are more confused children Yo siempre he dicho que hay más niños confundidos than good churches. que buenas iglesias. Yeah. I think I'm going to end it there. So creo que lo voy a terminar ahí. Not because I can't go. No porque no le puedo seguir. I can be here another 5 hours. Yo puedo estar aquí otras 5 horas. But I think you Oh, guys we know. But I think you guys need to meditate on Pero what yo was creo said. que ustedes tienen que meditar en esto.
And I can't even go to the next verse Y ni siquiera puedo seguir al siguiente verso, because it's I'll stay there another hour porque and a me half. quedaría ahí otra hora y media. But I needed to explain Pero tenía que explicar what was happening between verse 1 and verse 7 lo que estaba pasando entre el versículo 1 y el 7. because people read the Bible Porque personas leen la Biblia and they don't even know what they're reading y ni siquiera saben lo que leen or why things are happening. o por qué las cosas están pasando. And the goal of or our goal here in House Y 633 nuestra meta aquí en Casa 633 is to make sure that all of you guys become disciples, es asegurarnos que todos ustedes se conviertan en discípulos, students, en estudiantes, mature en sons hijos maduros of God, de Dios, so that you guys can give the measure, para que puedan dar la medida, so that you guys can understand the expectation para of que your puedan, life, para que puedan entender la expectativa sobre sus vidas so that you can serve the King y para que puedan servir al Rey the way the King wants to be served. de la manera que el Rey quiere ser servido. You can't serve the King No puedes servir al Rey the way you want to serve de him. la manera que tú quieres servirle. The only way to honor a king La única manera de honrar a un rey is to honor him the way that he wants to be honored. es honrarlo de la manera que él quiere ser honrado. If he wants a lamb, Si él quiere un cordero, you can't bring him a lettuce. no le puedes traer una lechuga. If not, ask Cain. Si no, pregúntale a Caín. God wanted livestock, Dios quería algo vivo and Cain brought him vegetables. y Caín le trajo vegetales. Cain wanted to honor God the way he wanted to honor Caín God. quería honrar a Dios de la manera que él quería. And he wanted God to accept his standard. Y él quería que Dios aceptara su estándar. And God doesn't work that way. Y Dios no trabaja de esa manera. And then he had the nerve Y después tuvo la audacia to get mad at Abel, de enojarse con Abel. because Abel honored Porque Abel honró the way that God wanted to be honored. de la manera que Dios quería ser honrado. And that's why Y por eso es que in the Christian churches today, en las iglesias cristianas hoy, the people that serve mediocrity las personas que sirven mediocremente always get mad at the people that serve with honor. siempre se enojan con las personas que sirven con honra. And they're no longer killing them the way Cain killed Abel. Y ya no los están matando de la manera que Caín mató a Abel, They kill their character instead. pero en vez matan el carácter. Oh, he thinks he's holy. O él se cree tan santo. Oh, he but you don't know. Oh, pero tú no lo conoces. And they start assassinating his character. Y empiezan a matar su carácter, Asesinar, asesinar gossiping, con el chisme, criticizing, con la crítica, because they're giving the measure porque ellos están dando la medida that they're not willing to give. que no están dispuestos a dar. So instead of them elevating their level, Entonces, en vez de ellos elevar su nivel, they try to tear them down or kill them ellos instead. tratan de derribar a la otra persona o matarles. Pastor, you don't know who you have on your pulpit. Oh, pastor, tú no sabes quién está en tu púlpito. If you knew. Si tú solo supieras. I'm like, why aren't you there then? Y yo le pregunto, pues, ¿por qué tú no estás ahí? You don't give the measure, Tú no das la medida and you have no intention of giving y it, no tienes ni la intención de darla, and you're attacking the one that is. y tú estás atacando al que sí. It's good. This is crazy stuff. to me. Esta es cosa loca para mí. So I just have to rely on the Holy Spirit. Entonces yo solo tengo que depender del Espíritu Santo. Holy Spirit, Oh, Espíritu Santo. Cain came today Oh, Caín vino hoy and told me something about Abel. y me dijo algo de Abel. What should I do? ¿Qué debo de hacer? Don't listen to Cain. No le escuches a Caín. Okay. Ok. And that's where I leave it. Y ahí es donde me quedo.
Because the people that are here, Porque las personas que están aquí, serving in any capacity, sirviendo en cualquier capacidad, the Holy Spirit is doing something in them. el Espíritu Santo está haciendo algo en ellos. And I trust the Holy Spirit. Y yo confío en el Espíritu I don't Santo. trust the person. Yo no confío en la persona. I trust the Holy Spirit. Yo confío en el Espíritu Santo. That whatever the Holy Spirit started in them, Que lo que el Espíritu empezó en ellos, He's also going to finish it también va a terminar. and is going to perfect it Y los va a perfeccionar. the same way that He did with me. La misma manera que él hizo conmigo. Amen. It's good. It's not perfection that I'm looking at. No es la perfección lo que busco, It's what the Holy Spirit is doing in them. pero es lo que el Espíritu Santo está haciendo en ellos. Amen. Yeah, amen. Let us Amen. pray. Oremos. Father, in the name of Jesus, Padre, en el nombre de Jesús, just want to thank you for tonight. queremos agradecerte por We hoy, want to thank you for your word. por tu palabra. Man, you took us somewhere Nos today. llevaste a un lugar hoy And I just want to praise you and thank y solo you. quiero adorarte y agradecerte. And thank you for just unwrapping all of these pearls wrapped up in one verse. Y gracias por desglosar todas estas perlas en un versículo. Thank you, Father, for the revelation and understanding. Gracias por la revelación y el entendimiento. And I pray that this seed lands on fertile soil Y yo oro que esta semilla caiga en tierra fértil so that we can produce the fruit para que podamos producir el fruto that you are looking for. que tú estás buscando. In the name of En el Jesus, nombre de Jesús, we pray. oramos. Amen. Amen. To the King. We'll see you Al next Rey. time.